So please reply it. Why are you waiting for? Why are What are you waiting for? Why are you waiting for? Answer this question that what is meant by arbitrariness? आर्बिट्रेरीनेस मीम यही है कि आप एक रिटन और जो आप कह लें कि जो लिखने वाले और सिंबल्स होते हैं या फिर जो आपने वैसे बोले होते हैं तो उनको हम लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल में कोई उसकी मनमानी मीन्स के कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस का वर्ड का मीनिंग तो मनमानी है ना। तो जैसा कि हम कोई वर्ड लिखते हैं स्मॉल है उसको लिखते हैं तो या कोई लार्ज वर्ड लिखते हैं उसको बड़ा बड़ा करके लिखें तो तभी लार्ज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें फ़र्क है कि आप ये नहीं कि बड़ा वर्ड लिखा हुआ है कहने को बोलने में और रिटन फॉर्म में चेंज होता है तो ये अपनी मनमानी करती है इस वजह से। Okay, now please explain what is mean by displacement. Any of you? डिस्प्लेसमेंट मीन्स के इसको डिस्प्लेस कर देता है ना मीन्स के वो जो हमारी जो ये लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक इसको डिस्प्लेस कर देती है। मैं बताऊँ मैम। मैम जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट में ये आता है कि हम इसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये इतना शॉर्ट्स है ना, ये बड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं और जो पीपीएससी आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा, एटलीस्ट जो इसकी वेयर एज जो एनिमल है वो आई थिंक लिटिल बिट करंट भी कर सकते हैं जो मतलब कि मौजूदा थोड़ा बहुत। एनिमल्स क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा करीब मौजूदा के टाइम के बारे में सोच सकते हैं आई थिंक। बट हम ह्यूमन बीइंग ह्यूमन हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसके बारे में कर सकते हैं। इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स के इसको हम चेंज कर सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है मीन्स के इसको कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं या इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा। And Highness Haknwaz, I am waiting for your answer. फ्लेक्सिबिलिटी में Flexibility. मैम ये फ्लेक्सिबल है इसको हम मतलब कि अनलिमिटेड लैंग्वेज है इसको सोसाइटी के ज़रिए हम इसमें अनलिमिटेड वर्ड जो क्रिएट कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ये इसका आंसर है। तो और जो क्योंकि हम क्लासिकल ये एज है, लैंग्वेज मोस्टली कमली हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे ऐसे इसकी मतलब कि अनलिमिटेड लिमिट इसकी बढ़ती जा रही है। हाँ जी मतलब जो एक क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है और साथ में ये कि ये ज़्यादातर चल रही है ग्लोबल तो इस वजह से। लैंग्वेज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, एनी जी रनिंग लैंग्वेज जो है वो उसमें करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। मतलब जैसे कि अब बहुत सी ज़बानें इस दुनिया में डेड हो चुकी हैं, जैसे लैटिन लैंग्वेज जो है, आई थिंक उसका मैंने आपको बताया था कि उसमें सिर्फ जो है वो वेटिकन सिटी में उसमें इस्तेमाल की जाती है, और या फिर उनकी जो रिलीजियस लैंग्वेज है वहाँ पे, या फिर उसको जो हिस्टोरियंस हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये तकरीबन डेड लैंग्वेजेस में आती है क्योंकि इसने अपने आप को जी प्रोग्रेस में नहीं रखा। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा, तो अब ये जो है कि क्लासिकल्स के हवाले से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रही हूँ, इफ़ यू आर रेडी ऑल ऑफ यू। यस। इंशाल्लाह। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस पूछूंगी जो पिछले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए कि पीपीएससी जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। एनी ऑफ यू हैव अटेम्प्ट एनी पीपीएससी पेपर और टेस्ट आई हैव अटेम्प्ट नो विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट एनी प्रिपरेशन? ये बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अक्सर बच्चे जो हैं तो बस वो क्या, आई एम मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो दो गलतियां करते हैं। एक तो समझते हैं कि हमने मास्टर्स या बीएस कर ली है एंड दैट इज इनफ फॉर पीपीएससी लेक्चरशिप, बट दैट्स अ ब्लंडर जो हम लोग कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये करते हैं कि हम वैकेंसीज के वेट में रहते हैं कि वैकेंसीज आएंगी
تو پھر تیاری شروع کریں گے. تو ویکینسیز مطلب جب آتی ہیں تو 1-2 مہینہ ملتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو لکیلی شاید آپ کو 3 months مل جائیں, ادروائز اٹ اونلی گیوز یو نہیں، ٹو. میں نے اس لیے کیا تھا کہ پہلے میری NTS کے تھرو جاب ہو گئی تھی ٹیچنگ میں، تو اس کے فوراً بعد ہی میں نے سمجھا شاید میں بھی چانس ہو جائے کیونکہ فریش ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ کلیئر. کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر کرائٹیریا ہوتا ہے نا, ایک ان کا ہوتا ہے جو فوکس ہوتا ہے اسپیسیفک, وہ ہم لوگ جب تھوڑا تیاری کم کرتے ہیں تو پھر جی اس پہ آ جاتا ہے. نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتے لیکن ویئر NTS میں نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے NTS میں؟ نیگیٹو مارکنگ. ہاں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے, اور مطلب ایک فیڈرل میں بھی نہیں ہوتی ہے, جیسے PPSC جو ہے نا یہ کرتا ہے اس طرح کے کام جو ہے. لیکن میم NTS بھی ٹف ہوتا ہے اتنا، مطلب کہ وہ لائٹ نہیں ہوتا وہ بھی کرتا ہے. لیکن اس کی اسٹریٹجی میں آپ کو بتاتی ہوں NTS کی, ٹھیک ہے. NTS کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ جس پرٹیکولر اسکیل کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جی سلیبس آپ کو آنا چاہیے. یہ ایک اس کا ہنٹ ہے جو زیادہ اسٹوڈینٹس کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. جی فار ایگزامپل کہ آپ SST کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو SST کے لیے آپ کو 10th کلاس کا جو سلیبس ہے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور جنرل کے ریلیٹڈ وہ آپ کو آنا چاہیے. یہ سلیبس ہوتا ہے اس کا. تو بہت سے اسٹوڈینٹس جو ہے نا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ بےچارے رہ جاتے ہیں, حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے. جی تو میم اٹ از پاسبل. تو ایک اور مسٹیک جو ہم کرتے ہیں کہ نوٹس نہیں بناتے ہیں, اور میں نے جان بوجھ کے کچھ سلائڈز خالی چھوڑی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ وہاں پہ نوٹس بنائیں. اور ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا گھومتے بڑا رہتے ہیں. اکثر اسٹوڈینٹس جو ہیں کبھی ادھر سے لے لیا, کبھی ادھر سے ایک کلاس ادھر سے لے لی, ادھر سے لے لی. آپ کسی بھی منٹور کو لیں جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے, کیونکہ 1-2 دن میں پتا چل جاتا ہے کہ either we can go or not. ٹھیک ہے. یس میم. تو آپ اگر کسی بندے کی سمجھ آ گئی ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہی, وٹ ایور the mentor you have selected, آپ پھر اس کو اپنا پورا ٹائم دیں. آپ نے کسی اور ٹیچر کو جوائن کیا, جو بھی ہیں آپ ٹیچر, ان کو آپ پورا ٹائم دیں. ان کی ایک اسٹریٹجی ہوگی, اس کو لے کے چلیں تو پھر بچوں کو نا ایک تھوڑا میپ انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اس سے بچوں کو کافی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کو جو پر ڈے آپ کو مل رہا ہوتا ہے نا, کائنڈلی کوشش کریں کہ اس کو روز کا روز یاد کرتے جائیں. ٹھیک ہے. میم تھوڑا رمضان شریف میں تھوڑا کورس تھوڑا کم کر دیں کیونکہ رمضان شریف بھی ہے, جاب بھی ہوتی ہے, تو تھوڑا جی جی, مینج کرنا ہے. آئی انڈرسٹینڈ آل دیز کنسرنس, لیکن پھر کچھ اسٹوڈینٹس کو یہ بھی ایشو ہوتا رمضان ہے کہ کے آپ بعد جو کمی رہ جائے گی رمضان شریف کے بعد پھر آپ ڈبل کر دینا کیونکہ نہیں, پھر آپ جاب بھی جو ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں, میں مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جی ہم نے 2 months اناؤنس کیا ہے تو 2 months ہی ہم رہیں گے. ضرورت پڑے تو بندے اس کو 3 months 4 months بھی پرولونگ کر سکتا ہے. اینڈ اف یو نیڈ ریویژن وین سیٹس آر اناؤنسڈ, تو ہم ریویژن کے لیے بھی آپ کو دوبارہ جوائن کروا سکتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ جب ہم نے آپ کو ایک ذمہ داری لی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. نہیں میم, اگر تھوڑا زیادہ ہوگا تو اگر کام ہوگا, اگر اچھے طریقے سے ہو جائے تو زیادہ میں تو بیسٹ ہے. لیکن آپ لوگوں کو جو مطلب 2-3 دن سے یہ کریکٹرسٹک پڑھائے گئے ہیں وہ بھی مطلب کچھ یہ ذوالکر نے نہیں آئی تھنک ان کو ریوائز نہیں کیا ہوا تھا. جی تو میم ٹھیک ہے. سوری فار جی دیٹ, اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ we ٹھیک ہے. will آئی ہیو try. سم کوسچنز فرام گریک لٹریچر, اور یو کین سے گریشو رومن لٹریچر بھی. اس کو گریشو رومن کو تب کہا جاتا ہے, جو آپ نے یاد رکھنا ہے, جب گریس اور روم کٹھے رہ رہے تھے اس ٹائم کو گریشو رومن کہا جاتا ہے. جیسے ہم بر صغیر پاک کو ہند کہتے ہیں نا, یس میم. اس کو گریشو رومن کہا جاتا تھا. یہ جو گریک لٹریچر ہے اور رومن لٹریچر ہے, آپ کائنڈلی میں سے مطلب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس میں آپ جو رائٹرس ہیں نا, وہ رائٹرس ان کی رائٹنگز آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ سینیکا دا ینگر جو ہے آئدر ہی از اے گریک رائٹر اور رومن رائٹر. یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے, اکثر اسٹوڈینٹس کو نہیں پتا ہوتا. اور اس لیے مطلب یہ سلائڈز اس کی نا الگ الگ بنائی تھی. عام طور پر جتنے بھی مطلب ٹیچرز میں نے دیکھے ہیں وہ ساری سلائڈس کٹھی بنا دیتے ہیں, تو وہ پھر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کی. تو کائنڈلی آپ ان پہ توجہ دیجیے گا کہ کون سا بندہ کس کنٹری کا تھا. اچھا جی, اب گریک لٹریچر کے حوالے سے کچھ کوشچنز ہیں, 2-4 کوشچنز کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس سے موو کرتے ہیں. تو اچھا جی, جو ڈیش ور دا گیٹ ویز فرام ویئر ایکٹرس اینٹرڈ اور ایگزٹڈ, جو تھیٹر ہوتے تھے نا گریک لٹریچر میں, ان کے بارے میں اگر کسی کی پری ریڈنگ ہے اس حوالے سے. جی جی ذوالقرنین, یہ پرابلم میں نے بھی بعد میں دیکھا تھا, اس میں نا وائس کا ایشو آ رہا تھا, لیکن ہم تو اس کو ایک دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں نا, تو آئی تھنک آپ ادھر سے ہیلپ لے لیں. ٹھیک ہے.
Okay, my question is dash were the gateways from where actors entered or exited. जो रोम जो थे वो उनके थिएटर और जो ग्रीस थे इनके थिएटर्स में कुछ फर्क था। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या फर्क था दोनों में? What was the difference between the theater that of from Greece and that from Roman? ऑप्शन, ये तो एक कॉमन सी बात है ना, ऑप्शन की तो आई थिंक जरूरत नहीं है। उसमें ये होता था कि जो रोमन्स थे ना, जो ग्रीस, उनके जो थिएटर थे वो ओपन होते थे, खुले होते थे। तो जो थे एम्फी थिएटर उनको कहा जाता था, एम्फी थिएटर्स। और जो ग्रीस, जो रोमन्स थे उन्होंने अपने थिएटर को बिल्कुल मतलब बंद किया हुआ था, इनके बंद होते थे उनकी। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको ना, ये हम जब जॉनरास पे जाएंगे ना तो मैं इंशाल्लाह थिएटर्स में जो डिफरेंस है ना वो आपको बता दूंगी, इनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, और ये पेपर्स में पूछते भी हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। हाँ जी, एक्लीज वर किल्ड बाय पेरिस, हेक्टर, प्राइम, एजेक्स। सॉरी मैम, अगेन रिपीट करना। एक्लीज वाज किल्ड बाय पेरिस, हेक्टर, प्राइम, एजेक्स। हेक्टर से मैम आई थिंक। हाँ जी, एनीबॉडी? समझ नहीं है मैम इस क्वेश्चन की। एक्लीज को किसने मारा था? प्लीज को। जी, तो, इसमें हेक्टर कैसे हो सकता है? हेक्टर की डेथ तो पहले ही होगी थी ना। कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन का नहीं पता, आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं, दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर यू, तो आप सोचें जरा कि एजेक्स नहीं, प्राइम तो उसका बाप था, वो अपने बेटे को क्यों मारे? सॉरी, प्राइम तो जो था वो तो ज़ाहिर है बूढ़ा था, वो तो इसको मारने वाला था। हेक्टर जो था उसकी डेथ पहले हो चुकी है, तो पीछे बचता कौन है? पेरिस बचता है। तो पेरिस ने इसको मारा था, और जो एरोस ने उसकी तरफ किया था, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया था, तो वो जो था उसको जाके, जो गॉड्स थे उन्होंने उस एरो को उसकी तरफ जो था ना, उसकी जो हील थी उसकी तरफ उन्होंने उसको किया था ताकि वो उसमें जाके लगे और ये मर जाए। ठीक है, और ये इसका ना एक सौदा हुआ था। आप अगर इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता होगा, एक्लीस की जो माँ है एफ्रोडाइट, उसने इसको, आपको पता है रिवर स्टिक्स जो था उसमें इसको डिप किया था। तो उसने, जब ये जंग शुरू होने से पहले ना, ये इनका आपस में एक हुआ था, तो उसकी माँ ने इसको कहा था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मतलब एक फैमिली बना लो, तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं जानेगा उसके बाद इस जंग में, या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक बड़े बहादुरी से लड़ो और दुनिया जो है वो तुम्हें जानेगी। तो इसने दूसरा वाला ऑप्शन लिया था कि एक फैमिली बनाए बगैर ही ये मर जाता है। इसके कुछ फैमिली की वो आते हैं कि इसकी फैमिली थी, ये इसकी मतलब वो थे, इसके चिल्ड्रन थे, लेकिन वो कुछ इतने ऑथेंटिक नहीं है। तो इस ये जो है ये बड़े एक शानदार तरीके से लड़ा था, और इसने इसको कबूल किया था, नाम को यूज किया था इसने, फैमिली को नहीं यूज किया, मतलब चूज किया था। ओके, थेस्पिस वाज आल्सो अ डैश वॉरियर, पोइट, ड्रामाटिस्ट और ट्रेजिडियन। तो ट्रेजिडियन मैंने बोला है, वॉरियर था, पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, क्या था वो? थेस्पिस। पोइट मैम, पोइट। पोइट है मैम। हाँ जी, पोइट ही था ये बंदा। तो हु वाज मैसेंजर्स ऑफ गॉड्स? हर्मीस, अपोलो, डायोनिसिस, एरीज। दोबारा बोलिएगा अगेन। हु वाज मैसेंजर ऑफ गॉड्स? हर्मीस, अपोलो, डायोनिसिस, एरीज। अपोलो। हाँ जी, अपोलो ही है। जुल्करनैन। अपोलो मैम। नहीं जी, एरीज है, सॉरी हर्मीज है, आई एम रियली सॉरी, हर्मीज है, कौन है? हर्मीज। हरनेस, ओके मैम। ओके, हरनेस, ठीक है। ओके, तो आज की जो हमारी
नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एज। एंग्लो सैक्सन एज जो है उसका हम थोड़ा जो बैकग्राउंड है उसकी जो सारी एक लेआउट है वो हम क्लियर करेंगे एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस इट्स राइटिंग्स अलोंग विद लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की जो सबसे पहली एक्चुअली जो पहली स्लाइड इसकी होगी, इसकी ब्रांचेस वगैरह का इंट्रोडक्शन होगा, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक जो राइटिंग्स थी क्लासिकल एज में उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, हम एंग्लो सैक्सन शुरू कर सकते हैं ना? जी इलियड मैम वगैरह शुरू कर क्लियर है सकते आपको? हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है, एंग्लो सैक्सन जो है इसको हम शुरू करने वाले हैं। वी हैव एंग्लो सैक्सन, और ये जो पीरियड टाइम पीरियड है ये रफली स्टार्ट किया जाता है 450 से। ये जो आपको साथ में एस नजर आ रहा है, तो कोई बता सकते हैं कि ये जो 450s क्यों कहा जाता है, या 400s भी कहते हैं इसको, एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं इसकी लिखी जाती कहीं पे? एनी आइडिया? मैम सेंचुरी को शो करता है आई थिंक। सेकंड यहाँ पे मैम ये नंबर्स को जाहिर कर रहा होता है, सीरीज को जिस तरह वो चल रही होती है। हाँ नहीं नहीं, ये बता रहा था मैं आपको, ये बता रही थी कि ये जो 50s का जो मार्जिन है ना, या 400s का जो है, इसमें ये था कि जो रोमन्स के जाने के बाद जो एंगल्स आना शुरू हुए थे, एंग्लो सैक्सन्स आना शुरू हुए थे, वो इस टाइम में आना शुरू हुए थे। तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते ना कि वो इस डेट को आए थे, वो लोग तो आना शुरू हुए थे ना, तो इस वजह से इसको थोड़ा ना इस तरह से रखा जाता है, 50s में रखा जाता है। 30s भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 50s भी कहते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है जी, इसका जो बैकग्राउंड हम देख, इसमें चार चीजें हम देखने वाले हैं। एक तो कैल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रोमन्स के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम एंग्लो सैक्सन पे जाएंगे। तो यकीनन आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कैल्ट्स के आने से पहले, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड की थी। हाँ जी, स्लाइड तो तो शो नहीं हो रही था। अच्छा ओके, मैं दोबारा करती हूँ। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है आज। वो स्लो डू यू मीन कि मेरी मतलब ऐसे ऐसे पढ़ाऊँ? जी नहीं मैम, ये जो अच्छा जी, ये जो केल्ट्स थे ये तकरीबन 1000 बिफोर क्राइस्ट ये यहाँ रह रहे थे ब्रिटेन पे, और ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, ये इर्द गिर्द के दूसरे एरियाज में भी ये लोग रह रहे थे। ठीक है, तो इनकी अपनी लैंग्वेज भी जो थी वो केल्ट लैंग्वेज थी। नॉइस फिर से ऑफ हो गया हुआ है। केल्ट, जो केल्ट्स लोग थे इनकी लैंग्वेज भी केल्ट्स थी, और ये पॉलीथिज्म थे, इनका रिलीजन था, और इनका अपना कल्चर भी था। लेकिन ये इनका एक प्रॉब्लम था कि ये वॉरियर्स नहीं थे, ग्रेट वॉरियर्स नहीं थे। तो उसी वजह से जो रोमन्स थे वो कोलोनाइजेशन कर रहे थे उसी टाइम पे, तो लिहाजा उन लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया। और ये तकरीबन आना शुरू हुए थे 55 बिफोर क्राइस्ट में। जो जूलियस सीजर है उसने पहला जो इन पे किया था, इन्वेड किया था, फिर उसने, लेकिन वो जो है फेल हो जाता है। फिर 43 में एम्परर क्लॉडियस जो है उसने हुक्म दिया था, ऑलियस जो था, ऑलियस प्लॉटस को हुक्म दिया था, और उसके ऑर्डर पे जब वो दूसरा बंदा जो आया था ना, उसका जो ये इन्वेजन था ये कामयाब रहा, और जो कैल्ट्स लोग जो थे ये उनके अंडर चले गए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो कैल्ट्स थे ये खुद को कैल्ट्स कहते थे, लेकिन जब लोग रोमन जहाँ पे आए थे ना, रोमन जब जहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इनको ब्रिटोन का नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने इनको ब्रिटोन का नाम दिया था, ये आपने याद रखना है। ब्रिटोन ये खुद को नहीं कहते थे। ठीक है, तो अब मतलब जैसे हम लोग अंग्रेजों को गोरे कहा करते थे, और वो लोग हमें कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे ना, तो ये जो रोमन्स थे जो उनकी तरफ से इनको नाम मिला था, और फिर ये ऐसा ऐसा बाद में ब्रिटेन में चेंज हो गया था।
अब क्या हुआ कि ये लोग जो थे, ये रोमन जो थे, ये जब यहाँ पे आए तो अपने साथ ये लैटिन लैंग्वेज भी लेके आए थे। तो कैट्स की अपनी लैंग्वेज थी, लेकिन उनका अपना कल्चर भी था। लेकिन जो ब्रिटेन जब आए तो, सॉरी, रोमन्स आए तो उन्होंने अपनी लैटिन लैंग्वेज इनको दी थी। अब ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ना एक टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये जो ब्रिटिश ब्रिटिश है, इसकी लैंग्वेज ना जो चेंज होती जा रही थी, कभी लैटिन आ रही है, कभी फ्रेंच आ रही है, कभी ओल्ड इंग्लिश है, कभी मिडल इंग्लिश है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप टेबल बना लें, उसकी एक साइड पे आप लिख लें कि उस वक्त एम्परर कौन था या उस वक्त हुकूमत किसकी थी। तो दूसरी साइड पे ये भी लिख लें कि उस वक्त लैंग्वेज कौन कौन सी, कभी ऐसा भी आएगा 3-4 लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी आपके पास, मिडल इंग्लिश भी आ जाएगी, फ्रेंच भी आ जाएगी, लैटिन भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो ना मिल के ना ये आपको थोड़ा परेशान करेंगे, और पेपर में ये अक्सर पूछ भी लेते होते हैं। आप काइंडली इसका एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो रोमन से ये यहाँ पे रह रहे थे, हुकूमत भी कर रहे थे, तकरीबन ये 400 साल तक ये यहाँ पे हुकूमत करते रहे। तो एटलीस्ट फिर क्या हुआ कि इनकी जो कॉलोनाइजेशन होती है, ये एक छोटा काम नहीं होता, इसमें मतलब काफ़ी सारी स्ट्रगल चाहिए होती है, पैसा बड़ा चाहिए होता है। तो एक बड़ी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर इतना 400 साल एक बड़ा ज़्यादा अरसा होता है। तो इन लोगों ने फिर एटलीस्ट इनको जहाँ से जाना पड़ा। तो उस दौरान हुआ ये था कि जो वाइकिंग्स थे ना, वाइकिंग्स, वो रोमन जो थे उनको तंग कर रहे थे। वाइकिंग्स रोमन्स को तंग कर रहे थे। तो लिहाजा उनके लिए जो अपनी उनकी रोम एरिया है, जो इटली का एरिया है, उसको बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके वो कॉलोनीज को भी अपने पास रखते। लिहाजा उन्होंने कॉलोनीज को छोड़ना शुरू कर दिया। तो तब जाके कहीं इसकी बारी आई थी, ब्रिटिश की भी बारी आई थी, ब्रिटेन की बारी भी उसी टाइम पे आई थी। तो अब उन्होंने जब यहाँ से जाना शुरू किया तो उनके, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ब्रिटेन ही लिखा हुआ है, बस ब्रिटेन ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्लाइड मैंने अभी बनाना शुरू की है। मैंने पहले बनाई थी स्लाइड्स, तो पता नहीं लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो वो स्लाइड्स ना इसमें ऐड नहीं हो पाई हैं, हालांकि मैंने सेव भी किया था उनको। तो अब ये दोबारा से मैं फिर छोटी सी स्लाइड बना रही हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बना के ना तो अपनी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। आप इसमें खुद ही एडिट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे लिखना शुरू करूँगी तो फिर आप लोगों का पढ़ाना रह जाएगा, ठीक है। तो आप सुन ले भी कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटोन जो थे वो कौन से और केल्ट्स कौन थे। तो केल्ट्स ये खुद को कहते थे, और तकरीबन 1000 बिफोर क्राइस्ट ये जहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद ब्रिटोन्स हैं, तो ब्रिटोन्स इनको कहा था रोमन्स ने, ठीक है। उन्होंने अपने आसानी के लिए इनको ब्रिटोन्स कहना शुरू किया था। फिर रोमन जो है 400 में यहाँ से जाना शुरू हो गए, और आई थिंक जो 410 का जो टाइम है ना, हाँ जी, 383 में इन्होंने यहाँ से निकलना शुरू किया था, और 410 को इनका जो आखिरी सिपाही था वो भी यहाँ से चला गया। यानी कि जो सबसे लास्ट इनका ट्रूप था वो 410 को यहाँ से रवाना हुआ था। उनके जो ऑर्डर्स आए थे, ये एक मतलब एक फ्रेगमेंट मिलता है, उस पर लिखा हुआ है इनका ऑर्डर जो है ना कि 410 को, कि अब हम उसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने डिक्लेयर किया था रोमन्स ने, अब हम जो तुम्हारा एरिया है तुम्हारे स्पूत करके जा रहे हैं, एंड टुडे इज आवर लास्ट डे, इस तरह करके ना उसमें कुछ लिखा हुआ है। इसलिए 410 जो है उसको उनका लास्ट डे माना जाता है। उस दौरान ये देखें, हम जो 400 साल से यहाँ पे रह रहे थे वो अपना कल्चर भी साथ लेके आए थे, रोमन्स जो थे। और फिर उनकी मतलब इंटर मैरिजेस भी हुई थी। तो ये आपस में इंटरमिंगल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो थे। फिर क्या हुआ कि जो लोग चले गए, तो जब कॉलोनाइजेशन रोमन्स की थी, रोम जो था वो यहाँ पे हुकूमत कर रहा था। तो अब जो केल्ट्स थे, ये तो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स नहीं थे। तो उनके जाने के, जब तक वो हुकूमत में थे, तो जो केल्ट्स हैं या जो ब्रिटोन्स हैं, इन्होंने भी अपनी कोई आर्मी नहीं बनाई थी। तो अब हुआ ये कि इनके जाने के बाद पिक्स और स्कॉट्स जो थे, पिक्स और स्कॉट्स जो थे, उन्होंने इन पर जो है ना इनको तंग करना शुरू कर दिया, केल्ट्स को या ब्रिटोन्स को। तो ये आयरलैंड वाली साइड के कुछ लोग थे, अब वो इन पे हमला कर रहे थे। तो लिहाजा इन्होंने दो थीरीज मिलती हैं। कुछ थीरीज ये कहती हैं कि इन लोगों ने खुद एंग्लो सैक्सन को इनवाइट किया था कि आके हमारी हिफाजत करो, या ऐसा हो सकता है कि वो लोग खुद खाने की तलाश में, ये वो मतलब माहीगीर लोग होते थे, फिशरमैन थे जो लोग, तो इस वजह से वो लोग खाने की तलाश में जहाँ पे आए थे। जैसे कि ब्रिटेन ने भी किया था इधर बर्रे सगीर में, हमारे साथ भी उसने ऐसे किया था। तो अब ये हुआ कि वो लोग जब यहाँ पे आते हैं, तो एंग्लो सैक्सन्स, तो ये मुख्तलिफ एरिया से जो लोग आए थे। तो अब इनके आने से, ये ऊपर इनकी स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको एंग्लो सैक्सन्स की। तो एंग्लो सैक्सन जो हैं वो जर्मैनिक ट्राइब्स थे, और इनकी दो थीरीज मिलती हैं कि या तो ब्रिटोन्स ने इनको खुद इनवाइट किया था, या फिर ये खुद आए थे कॉलोनाइजेशन करने के लिए। तो अच्छा, आज आज के टाइम पे भी ना, मॉडर्न टाइम पे, ये एक बड़ा मतलब एक प्यारा सा क्वेश्चन आमतौर पे किया जाता है, क्या जो
موجودہ بریٹونز ہیں، یہ برٹش لوگ ہیں، کیا یہ اینگلو سیکسنز کی اولاد ہیں، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ اینگلو نارمنز کی اولاد ہیں. تو یہ بھی بڑا مزے کا کویشچن نیٹ پہ نا کبھی کبھی آتا رہتا ہے. اچھا، اب جو اینگلس تھے یہ جرمن سے تھے، سیکسن جو تھے یہ سیکسن کے ایریا تھے، اور جو جوٹ سے یہ ڈنمارک سے آئے تھے. اب اینگل جو تھے، اینگل کا مطلب ہوتا ہے ہک، یہ پیپر میں کویشچن آ چکا ہے. اینگلس کہتے ہیں ہک کو، یہ وہ ہک ہوتے تھے جس کے ساتھ وہ فشنگ کیا کرتے تھے، فشنگ راڈ کو کہا جاتا تھا. اب جو اینگلس ہیں یہ اور سیکسن جو ہیں یہ زیادہ طاقتور تھے، اور جو جوٹس تھے یہ کم تھے اور طاقتور بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو لہٰذا ان کا جو نام ہے ہسٹری میں ذرا کم ملتا ہے، اور اینگل اور سیکسن کا نام جو ہے وہ ذرا زیادہ ان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے ہی اس کو اینگلو سیکسن ایج بھی کہا جاتا ہے. اور اینگل سے ہی جب اس کو آپ مزید کریں گے تو یہ انگلینڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا کہ لیٹن زبان بھی جو تھی بولی جا رہی تھی. کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے وہ لوگ آئے تھے، رومن جہاں پہ حکومت کر کے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی ایک لینگویج یوز کی تھی. تو جب وہ 400 سال تک جہاں پہ حکومت کرتے ہیں تو کچھ ورڈز ان کے بھی کیٹس کو ملے. اب یہ جو اینگلو سیکسنز آئے تھے یہ بھی ایک زبان بولتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی بھی ایک لینگویج تھی، وہ ان کی فرینچ لینگویج سے ہی ان کی اپنی ایک لینگویج تھی جرمن والی سائڈ پہ. تو ان کے اینگلس کے، سیکسنز کے، جوٹس کے اور کیلٹس کے ملنے سے جو لینگویج بنی اس کو ہم اولڈ انگلش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اولڈ انگلش کے بہت سارے ورڈ جو ہیں نا، بہت سارے تو نہیں خیر کچھ ورڈ جو ہیں وہ آج بھی انگریزوں کے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا فیمس ورڈ ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے ایک سٹی کا نیم ہے جو آج بھی کیلٹ کی لینگویج کا ہی ہے. تو بتا سکتا ہے وہ کون سا نیم ہے؟ نو آئیڈیا، نو آئیڈیا. نزول کرنا ہے نا، آپ نے مائک ان میوٹ کیا تھا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ کس شہر کا نام ہے جو آج بھی کیلٹ کی لینگویج میں ہی ہے؟ نو آئیڈیا میم. اٹ از آر ڈریم سٹی لندن. لندن جو ہے وہ کیلٹ لینگویج کا ہے، تھوڑا موڈیفائی کیا گیا ہے لیکن جو اس کی بیس ہے نا وہ کیلٹ میں ہی رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو کچھ ورڈ جو ہیں ان کے وہ ابھی تک انگلش زبان میں یوز کیے جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ جو لینگویج بن رہی تھی کافی ساری زبانوں کا مکسر تھی، اس کو ہم اولڈ انگلش کہتے ہیں. اور یہ اس طرح کی لینگویج ہے کہ آج کے طور پہ جو ہم ماڈرن انگلش پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو یہاں پہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک اسٹرکچر بھی یہاں پہ شروع کیا. تو اس میں انہوں نے جو سارا ایریا تھا، جو سارا ایریا تھا اس کو انہوں نے 7 ڈویژنز میں تقسیم کر لیا. 7 اسٹیٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور جو اس کی جو 7 اسٹیٹس تھیں ان کے نام جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں آنے چاہیے. بے شک سارے زبانی نام یاد ہوں لیکن ایک اسکیچ ضرور ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ یہ والے جو تھے نا ایریاز تھے. تو ان لوگوں نے ڈویژن کر لی کہ یہ ایریا تمہارا ہے، یہ ایریا ہمارا ہے. تو کافی دیر یہ جہاں پہ حکومت کرتے رہے. تو 1066 میں جو ان کی حکومت جا کے کہیں پہ ختم ہوئی تھی. تو ان کو ان 7 اسٹیٹس کو ملا کے اس کو شیلڈ آف مرشیا کہا جاتا تھا، شیلڈ آف مرشیا. اس کے بعد ان کا جو برٹین ٹو انگلینڈ کیسے ہوا کہ جو برٹین ان کو کہا تھا رومنز نے، اور انگلینڈ ان کو اینگلز کی وجہ سے ان کو انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ان کا لٹریچر شارٹ کٹ میں آ جائے گا. یہ لٹریچر جو ہے یہ ان کا ایس ایچ ایم میں کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو جو ان کی میجر پوئٹک ڈیوائسز تھیں یا ان کی فگرز آف اسپیچ تھیں اس میں ایلوٹریشن ہے، میٹافور ہے اور کیننگ ہے. اس کے علاوہ جو تھی ان کی کوئی اور امپورٹنٹ فگرز آف اسپیچ ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو اب یہاں پہ 597 میں یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ کائنڈلی یاد رکھیے گا. جو کیلٹس تھے وہ بھی پولیتھیزم ان کا ریلیجن تھا، اور جو لوگ آئے تھے باہر سے اینگلو سیکسن وہ بھی پولیتھیسٹ ہی تھے. ٹھیک ہے، لیکن 597 میں کیا ہوا کہ جو کرسچینٹی ہے اس کو جہاں پہ مطلب ایز جو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ کا ریلیجن اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. سینٹ آگسٹائن جو تھا اس کو کنگ ایتھلبرٹ نے بھیجا تھا. وہ کینٹ کا کنگ تھا، اور کینٹ سے ہی کینٹربری ٹیل جو ہے نا وہ بنی تھی. کینٹ سے کینٹربری ٹیل ہے. تو یہ پہلا جو تھا نا چرچ آپ کہہ لیں ان لوگوں نے شروع کیا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا، آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کو. تو
اب یہ جو کنگ ایتھلبرٹ ہے اس نے یہ کرسچینٹی کوئی اللہ کے خوف سے نہیں شروع کی تھی، اصل میں اس کی اسٹیٹ کو نا ضرورت تھی کرسچینٹی سے، تو لہٰذا اس نے اس کو اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس کو شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ جو کرسچینٹی ہے وہ آ رہی تھی، لیکن ان کے جو کرسچنس تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، تو پھر یعنی کہ یہاں پہ لوگ تھے کرسچنس بھی، لیکن 597 میں اس کو ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا حکومت کا جو مذہب ہے نا اس کے طور پہ۔ تو اس میں جو وسیکس آپ کو نظر آئے گا، وسیکس جو ہے نا یہ والا ان کا، یہ موسٹ امپورٹنٹ تھا، دا موسٹ پاورفل جو ہے نا یہ، اس میں طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد ان کی جو ایلیٹریشن ہے، ایلیٹریشن میٹافور اور کیننگ آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کو کہتے ہیں۔ ایلیٹریشن کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے ریپیٹ ہونا میم، بار بار آنا الٹریشن۔ کس چیز کا ریپیٹ ہونا؟ واؤلز کا، کانسوننٹس کا؟ آئی تھنک واؤلس کا ہے میم۔ کانسوننٹس۔ ہاں جی، کانسوننٹس جو ہیں ان کا شروع پہ ریپیٹ ہوتے ہوں یا اینڈ پہ ریپیٹ ہوتے ہوں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ شروع لے کے اینڈ تک۔ نہیں مطلب لفظ کے شروع میں اگر ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے کانسوننٹ تو اس کو ہم الٹریشن کہتے ہیں۔ میٹافر کیا ہوتی ہے؟ میٹافر میم اس تارے کو بولتے ہیں نا ہمیں اردو میں، تو ہیلو، جی میٹافر کہہ رہا تھا میم، اس تارے کو بولتے ہیں اردو میں، تو اس کا جو ادھار لیا گیا ہوتا ہے شاید، آئی تھنک کسی ورڈ کا۔ اس میں نا ایک بڑی مطلب آسان سی چیز ہے جو آئی تھنک آپ کو سمجھ گئے کہ کسی کو کوئی چیز کہہ دینا، ایک ہوتا ہے سملی اور ایک ہوتا ہے میٹافر۔ تو سملی میں کیا کرتے ہیں ہم ایز یا لائک کے ورڈ یوز کرتے ہیں، جی ہی از ایز بریو ایز لائن، تو یہ سملی کہلائے گی۔ بٹ اف آئی سے ہی از اے لائن، دیٹ از کالڈ میٹافر، بیکاز آئی ایم سیئنگ دیٹ ہی از اے لائن، ہی از ناٹ لائک لائن۔ تو یہ جو میٹافر یہ لوگ بڑی یوز کرتے تھے۔ اس کے بعد ہوتی ہے کیننگ۔ کیننگ کیا ہوتی ہے؟ نو آئیڈیا میم۔ ہاں جی، کینک میں جو لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب جو لفظ ہوتے تھے نا ان کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ دیتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ اس کو یوز کرتے تھے۔ فار ایگزامپل سی ہے، سی، تو سی سے ریلیٹڈ جو ورڈز ہوں گے وہ یوز کریں گے۔ اب میرے ذہن میں کوئی ایگزامپل نہیں آ رہی ہے، تو فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس سن ہے، تو سن کو ہم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ میٹافر کی ایک ایگزامپل ہی ہے۔ تو سن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولر نہیں اس طرح کچھ، میں نا آپ کو ایک ایگزامپل سولر دینا، نہیں سولر سولر، سولر نہیں، اس کے لیے نا ان کے پرفیکٹ انہوں نے کچھ ورڈز رکھے ہوئے تھے جو وہ اسپیسیفک ورڈز وہ لوگ یوز کیا کرتے تھے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گی، آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ وہ بڑا مزے کا تھا ان کا یہ والا جو سسٹم ہے نا، مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس کا۔ اس کے بعد لٹریری جانرا جو تھے نا ان کے، وہ پوئٹری اور پروز جو تھے، تو پروز میں سب جانر جو تھے وہ سیکولر پروز تھے اور کرسچن پروز بھی تھے ان کے۔ اور اس کے بعد سب جانراز ہیں ان کے، ان میں ہیروک پوئٹری تھی ان کی، ایلیجیکل پوئٹری تھی، سینٹس لائف جو تھیں، اور ریڈل سے اور کرسچن پوئمس تھیں۔ تو کائنڈلی ان کو آپ یاد کیجیے گا، جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں تھوڑی چیزیں بتا رہی ہوں، لٹریچر چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑی بتا رہی ہوں صرف اس لیے کہ آپ ان کو یاد رکھ پائیں۔ جو پی پی ایس سی میں پوچھی جاتی ہے نا صرف وہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کائنڈلی ان کو یاد رکھیے گا۔ تو جو تھیمس ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو پیگن تھا اس میں ہیروک ڈیڈز آ جاتے تھے اور ریونج آ جاتا تھا، لیکن اگر ہم کرسچینٹی میں جائیں گے تو اس میں کرسچن تھاٹس ہوتے اور نوبل ڈیڈز تھے، یہ دونوں میں ڈفرینس تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری بیو وولف ہے، بیو وولف آپ کے خیال میں وہ کیا ہوگی؟ پیگن دوبارہ تھی، کہیں۔ جو بیو وولف ہے ہماری، وہ کرسچینٹی والی ہے یا پیگن پوئٹری ہے وہ؟ آئی تھنک پیگن ہے میم۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب پوئٹس جو تھے اس ٹائم پہ ہمیں بہت کم ملے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اورل ٹریڈیشن پہ یقین رکھتے تھے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ صرف 12 پوئٹس ایسے ہیں جن کا ہم تک نام پہنچا ہے، اونلی 12 پوئٹس، اور ان میں 4 ایسے ہیں جن کا کام ہم تک پہنچا ہے۔
जिनको हम उनके काम यानी कि 12 का सिर्फ नाम है, किसी ना किसी बुक में लिखा होगा फलां पोइट भी, लेकिन उनका वर्क हम नहीं जानते हैं। और इंशाल्लाह ये लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगी 12 पोइट्स की। उसके बाद 4 पोइट्स ऐसे हैं जिनका हम तक काम पहुंचा है, और 3 पोइट्स ऐसे हैं जिनका काम और नाम भी साथ साथ पहुंचा है, यानी कि इस पोइट का ये काम है। सिर्फ 3 पोइट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो काफी है आज के लिए, थोड़ा और पढ़ लें। काफी है मैम। मैम थोड़ा पैगन और जो पैगन पोइट्री है और इसके थोड़ा सा क्लियर करवा दें ज़रा, ठीक है। पैगन कंसेप्ट। लेकिन पैगन वो लोग थे कि, अच्छा जो पैगन का वर्ड है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैगन हम किसको समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं और बाकी जो है ना, यानी कि हम मजहब वाले हैं, और जो जिनका कोई मजहब नहीं उसको हम पैगन कह देते हैं। जी, तो लादीन जो। हाँ जी, लादीन जो होते हैं ना, वैसे तो इसमें पैगन में भी काफी सारी चीजें आ जाती है ना। अ, तो अब ये जो पैगन पोइट्री थी ना इनकी, ये वाली जो है, जी जी। ये पैगन का वर्ड इन्होंने खुद नहीं अपने लिए यूज किया होता था, कोई किसी और को पैगन कह रहा होता है, हम खुद को नहीं पैगन कहते हैं। ये कोई हम पे एलिगेशन कर रहा होता है कि ही इज पैगन, या वो नेशन जो है ना वो पैगन है। तो इसमें जो होता था कि क्रिश्चियनिटी थी, तो क्रिश्चियनिटी क्या है, ये एक मजहब है, लेकिन जो जी क्रिश्चियनिटी खुद को क्रिश्चियन समझेंगे, और इसको जो इनका पॉलीथीज्म था, जो कैट्स लोगों का या जो एंग्लो सैक्सन थे, उनका मतलब कोई मजहब नहीं था, वो मिथ थी, ठीक है। तो उसको जो कहा जाता था, जैन के जिसमें अल्लाह ताला का, जिसमें सिंगल गॉड के बारे में कोई बात नहीं की जा रही होती, उसको वो पैगन कहते थे, ठीक है। तो ये वर्ड इनको दिया था क्रिश्चियंस ने। तो ये क्रिश्चियंस ने दो वर्ड किस्म, दिया था। जी ये ठीक है। क्रिश्चियंस ने इनको कहा था। पैगन से खुद तो कोई भी नहीं किसी को कहता कि हम काफर हैं, हिंदू भी नहीं कहते हैं। जी जी। तो अब इनमें जो है ना, ये हेरोइक डीड्स जो थे इनके, तो इसमें यानी कि जैसे आज हम देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं उनमें मतलब बेशक वो मजहब कोई नहीं है, लेकिन वो भी इसको बहादुरी को पसंद करते हैं। तो रिवेंज पोएट्री थी इनकी, ठीक है। तो ओके। क्लियर है। रिवेंज पोइट्री किसकी थी यस मैम? मैम। हाँ जी, रिवेंज पोएट्री पैगन्स की थी। ठीक हो गया। ये क्लियर नहीं है आपको, अब ठीक नजर आ रहा है। हाँ जी, तो वो ये जो है ना, ये लाइन आपने याद रखनी है कि इस टाइम पे दो किस्म की पोएट्री प्रोड्यूस की जा रही थी। एक जो थे जर्मन जो थे, वो पैगन थे, और लेकिन उनमें हेरोइज्म था, और वो बहुत ही ज्यादा वॉरियर्स थे। इनके कार्टून्स भी काफी बने हुए हैं, मूवीज भी काफी ज्यादा है इनकी इस जो है ना बहादुरी पे। और दूसरा था क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियंस के आने के बाद जहाँ पे दो किस्म की पोएट्री शुरू हो चुकी थी, पैगन्स की अलग हो गई थी और क्रिश्चियंस की अलग हो गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी कर लेंगे। ये आपको मैंने पहले बता यस। दी है जी कि जी। एंग्लो सैक्सन जो थे वो जी अ, पहले पैगन्स थे, लेकिन ये जो सेठ ऑगस्टाइन है उसने इसको आगे चेंज कर दिया था सारा सिनेरियो। और ये उसने कोई मतलब दिल नहीं, दिल की वजह से नहीं, उसने बस अपने मतलब दुनिया को बचाने के लिए उसने ये सारा शुरू किया था सिलसिला। तो उसके बाद एथलस्टन वाज द फर्स्ट रूलर हु एवर यूनिफाइड इंग्लैंड एंड बिकेम द किंग इन 1925 एडी। ये थोड़ा पॉलिटिक्स के हवाले से एक क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो उससे पहले आपको पता है कि 7 स्टेट्स थी। तो जी। 7 स्टेट्स तो जाहिर है सिटी स्टेट्स का सिस्टम था ना इनका, तो हर जो था एरिया उसका अपना हुक्मरान हुआ करता था। लेकिन जो ये जो बंदा है, इसने सबसे पहले पूरे जो ब्रिटिश इंग्लैंड है उसको यूनिफाई किया था, और रूलर बना था, किंग बना था इनका। उससे पहले छोटे छोटे रूलर्स होते थे, 7 स्टेट्स थे और 7 इनके किंग्स थे। तो कुछ नाम इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। लिटरेचर में हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ना, लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो लिटरेचर को हम डिटेल में कल कर लेंगे। आज जो इसकी ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जो आप काइंडली याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो डिक्लाइन जो इनका आना शुरू हुआ था, डिक्लाइन जो है इनका, उसकी वजह से कुछ पिक्ट्स थे, वाइकिंग्स थे और डेन्स थे। ये मुख्तलिफ एरिया से, कुछ तो इंग्लैंड के अंदर के लोग थे, और कुछ जो थे वो बाहर से लोग आ रहे थे, तो वो इन पर हमला कर रहे थे। तो जो वाइकिंग्स हैं, वाइकिंग्स, इन्होंने पूरे के पूरे जो है इंग्लैंड, उसको ऑक्युपाइड कर ही लिया था। लेकिन जो एल्फ्रेड किंग, आपने नाम सुना होगा, किंग ऑफ वेसेक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वेसेक्स जो था वो मोर पावरफुल था, एंड द किंग ऑफ वेसेक्स वाज एल्फ्रेड द किंग।
एंड ही वाज अ प्रोज राइटर आल्सो। और वो अकेला ऐसा बंदा था कि अगर वो वाइकिंग्स को ना रोकता तो आज ब्रिटिश पे शायद वाइकिंग्स की हुकूमत होती। ठीक है, तो वाइकिंग्स को रोकने वाला जो अकेला बंदा था, उसने वाइकिंग्स ने तकरीबन पूरे ब्रिटिश को ऑक्युपाई कर लिया हुआ था। तो उसके बाद इसका जो डिक्लाइन है फाइनली हमारे पास आता है 1066 में। एंग्लो सैक्सन जो थे उनको किंग हेरोल्ड जो है गॉडविंसन का, उसने इनको शिकस्त दी थी। और इनको जो शिकस्त की कहानियां भी बड़ी मजे की हैं, उनको मैंने शामिल इसलिए नहीं किया कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास अगर टाइम हो तब काइंडली जो इसकी ये जो है ना अ, ये जो इनकी वार है ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मूवी देखना चाहते हैं कोई छोटी सी फिल्म देख लीजिए, क्लिप देख लीजिएगा, या इसकी कोई शॉर्ट सी ना आप इनकी पढ़ लीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनकी जो वार हुई थी ये वाली, और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, बाकी जो उनकी डिटेल्ड लिटरेचर है ना वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगी इससे। ठीक है, तो ये जो 12 पोइट्स थे वो आपको इंशाल्लाह कल मैं सारे उनके नाम दे दूंगी, और इनकी जो राइटिंग्स थी वो सारी इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएंगी। तो आज के दिन जो ओवरव्यू था, जो इनका सारा स्ट्रक्चर था, यकीनन आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं पहले, ज़ाहिर है आप सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उन सबको इसमें ऐड करें और इनको तैयार करें। इंशाल्लाह कल मैंने इससे सवाल पूछने हैं आपसे। और आप इनको अगर एडिट करते हैं, मैं अभी आपको लिंक सेंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिर बाद में भूल जाते हैं, या इसको थोड़ा एडिट करके ना फिर मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगी। तो आप लोग काइंडली इसमें ना एडिट ज़रूर कीजिएगा, अपने नोट्स जो है ना इनको एनहांस कीजिएगा। हाँ जी, अभी तक जो देखा है इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जितना पढ़ा है हमने? हाँ जी, हफ्सा मलिक। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है?